नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो अभी आजकल हूती वर्सेस अमेरिका जो लगातार बॉम्बिंग हो रही है और लोग भी मर रहे हैं, और फिर उसके अलावा शिपिंग जो है कमर्शियल शिपिंग और अमेरिकन वारशिप, इन सब के ऊपर लगातार अटैक्स भी हो रहे हैं। और नतीजा ये निकल रहा है कि अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा है कि क्या इसके नतीजे होंगे। दूसरी बात ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को भी वार्न किया है कि वो उसको उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वो भी अगर इस तरह की घटनाएं हुई या अमेरिकन शिप्स के ऊपर अटैक चलते रहे तो वो ईरान भी जिम्मेदार होगा, उसके लिए उन्होंने कहा है। मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनका कहना यह है कि भाई ये हूती कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन सा शिप्स जाएगा और कौन सा शिप्स नहीं जाएगा, और ये राइट उनको नहीं दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अब्दुल मलिक अल हूती जो हूती लीडर है, उनका कहना यह है कि ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि अमेरिका के अटैक चलते रहेंगे या इजराइल ये जो है फिलिस्तीनियों के ऊपर जो ह्यूमैनिटेरियन एड बंद की है तब तक वो लड़ता रहेगा। उसने डिमांड की है सीज फायर के लिए। और तलब यह है कि जब सीज फायर हो गया था तो हूतियों ने कमर्शियल शिपिंग पे बल्कि शिपिंग के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया था रेड सी के अंदर। लेकिन जब से इजराइल ने दोबारा से उसके ऊपर गाजा के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को बंद किया, यानी खाना पीना, फ्यूल, गैस, पेट्रोल सबकी बंदी कर दी, मेडिसिन, तो हूतियों ने दोबारा से ये शुरू कर दिया। ये जो है ये अनएंडिंग मसला लगता है, ये बहुत लंबे समय तक खींचने की बात लगती है। कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक के ऑक्यूपेशन रहेगा तो रेसिस्टेंस भी रहेगा। ये जनरल नॉर्म्स है, पूरी दुनिया में हमने देखा है, वियतनाम में देखा, कंबोडिया में देखा, अफगानिस्तान में देखा, फिर उसके बाद इराक में भी हमने देखा, और अब हम लगातार फिलिस्तीन और इसमें भी देख रहे हैं यमन के अंदर। यमन के ऊपर अटैक्स जो है वो पिछले 2015 से चल रहे हैं, जो अभी तक बेसिक देखा जाए तो बीच बीच में रुक गए वरना खत्म नहीं हुआ। यमन, नॉर्थ यमन तो वर्चुअली इन्हीं ने सिस्टमेटिक तरीके से जो इस्लामिक कोलिशन बना था सऊदी लेड, उसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस पीरियड में मरने वालों की संख्या तो अभी तक बढ़ रही है। फिर उसके अलावा ये था कि लाखों लोग फेमिन से इफेक्टेड थे, खासतौर से बच्चे। इस तरह का फेमिन कहीं दुनिया में नहीं देखा गया जैसा वहां पे आया था वार के चलते हुए। बीमारियां और हर तरह की यूएन रिपोर्ट्स हैं बहुत सी उसकी। यमन का मानना यह है कि भाई ये जब तक के जो इजराइल और अमेरिका की पॉलिसी है उसके विरुद्ध वो काम करते रहेंगे। उनका कहना यह है कि उनका जो ऑक्यूपेशन है उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम अरब वर्ल्ड में है, और ये जब तक के बंद नहीं होगा इनका और इनके जो फोर्सेस हैं उस रीजन से नहीं जाएंगे तब तक अमन शांति नहीं आएगी। और वो इस बात के लिए इजराइल को ब्लेम करते हैं और साथ में कहते हैं कि अमेरिका की उसको पूरी सपोर्ट है, और अमेरिका भी उसमें खास तौर से इन्वॉल्व नजर आता है। ये जो है हालात वहां पे लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर 80 से ज्यादा मर चुके हैं। अभी रात में भी बहुत से अटैक हुए हैं जिसमें मरने वालों की संख्या और बढ़ी होगी। दूसरी तरफ ये भी है कि कोई बातचीत किसी तरह की किसी से नहीं हो रही, सिर्फ गोली बंदूक से काम चलाया जा रहा है। ये इस तरह की जो राजनीति होती है उससे डेथ एंड डिस्ट्रक्शन तो बहुत होता है, लेकिन इससे वो रिजल्ट बहुत अचीव नहीं हो पाते। फिलहाल जो अमेरिका की इस समय जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसी कि इजराइल की साउथ लेबनान में या लेबनान में थी, कि जितने बड़े लीडर्स हों और जितना इनके मिलिट्री डिपोज हों हूतियों के, और उन सबको
सिविलियन टारगेट्स करो, यानी सिविलियन टारगेट्स मतलब ये कि स्कूल, इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स वगैरह को टारगेट करो, ताकि एक प्रेशर बिल्डअप हो जाए और इनकी जो वो है वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखना ये है कि कहाँ तक उनको कामयाबी मिलती है, ये तो आने वाले समय बनेगा। साउथ लेबनान बहुत छोटा था, पॉपुलेशन भी कम थी और पूरा लेबनान की भी का जो एरिया है वो भी बहुत छोटा है। बहुत छोटा-सा मुल्क है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं। यमन एक बड़ा मुल्क है, हिस्टोरिक मुल्क है। और यमन के लोग पढ़े लिखे भी हैं, वो तो लेबनानीज़ भी बहुत पढ़े लिखे और सब कुछ है, लेकिन यमन में भी बहुत एजुकेशन है और यमन में बहुत पोटेंशियल है इमर्ज करने का। इसी कारणवश उसको इमर्ज नहीं होने दे रहा है। एक तरफ तो अरब का प्रेशर रहता है यमन के ऊपर और दूसरी तरफ ये रहता है कि पश्चिमी देश अरबों को जो सपोर्ट करते हैं वो भी नहीं चाहते। तेल गैस भी है उनके पास बड़े भंडार, मगर कोई बड़ी कंपनी, ऑयल कंपनी उनसे ट्रेड नहीं करती, इसलिए कि बाकी अरब कंट्रीज जो है वो साफ साफ कहते हैं अगर आप उधर जाएंगे, उनसे ट्रेड करेंगे, तेल में इन्वेस्ट करेंगे वहां, तो हम आपको अपने यहाँ नहीं रखेंगे। इसलिए उनके यहाँ ये एक समस्या उनके साथ बनी है। तो उनका कहना ये है, हूतीज जो है इनका कहना ये है कि ये एक ट्राइब है और इसके साथ ये शिया ट्राइब अपने को ये कहते हैं, हालांकि मेन स्ट्रीम शिया नहीं है ये लोग, लेकिन ये है कि शिया सेक्ट है। और फिर दूसरी बात ये है कि इनको वहाँ के नॉर्थ यमन के सुन्नियों की भी काफ़ी सपोर्ट हासिल है। फिलहाल जो अरब पॉलिसी है वो टोटल पैरालिसिस नज़र आता है उसके अंदर, अभी से नहीं बहुत समय से पैरालिसिस। एक तरफ तो वो देख रहे हैं कि सीरिया की गवर्नमेंट बनी, इजराइल और स्ट्रांग हो गया, इजराइल की डिमांड्स और बढ़ गई और अरबों से उसका बहुत नुकसान हो रहा है। और सीरिया की हुकूमत गिराने में उनका बहुत बड़ा रोल था अरबों का। फंडिंग भी की थी, 10 साल से ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी, मगर अपने को कमज़ोर कर दिया। असद की गवर्नमेंट कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट नहीं थी, मगर ये है कि वो इजराइल को रोके हुए था। अब इजराइल अनलीस्ड हो गया है, इराक के बॉर्डर तक आ गया है और उसकी डिमांड सऊदी अरेबिया से भी है कि वो उसको तुरंत रिकॉग्नाइज करे। फिर उसके अलावा ये भी है, अब हूती को लेके भी उनके साथ ये है कि हूती से लंबी लड़ाई लड़ी है और इस समय फिलहाल तो अमन शांति है, मगर वो एक तरफ ये भी चाहते हैं कि ये जो शिया मलेशियाज हैं, ईरान है, ये कमज़ोर हो जाए। अगर ये ईरान और शिया मलेशिया कमज़ोर जैसे हो रही हैं, अगर हो गई तो फिर तो उनके पास कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं होगी, कोई लड़ने वाला नहीं होगा, जो इजराइल कहेगा वो उनको मानना पड़ेगा। इस दुविधा में अरब फंसे हुए हैं और खुद के पास उनके पास कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं। तेल है, एक बहुत बड़ा वेपन है, उसको इस्तेमाल करने की उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिकन अब की दफे, यानी अगर एम्बार्गो लगाया पश्चिमी देशों पे, तो अमेरिकन तेल पे कब्जा कर लेंगे। अमेरिकन पहले से ही सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, तो उनके यहाँ पूरी पैरालिसिस। यूरोप अमेरिका का ये है कि वो खुल के इनके साथ है, इजराइल के साथ है, वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे अरब कमज़ोर हो रहे हैं और उनकी फिलहाल जो वॉर है वो हूतियों के साथ चल रही है, अटैक कर रहे हैं। ईरान जो है, ईरान के ऊपर अमेरिका ने साफ कहा है कि वो उसको जिम्मेदार ठहराएगा अगर नहीं रुकता ये, यानी ईरान के ऊपर अटैक होने की पूरी चांसेस हैं। सऊदी अरेबिया ने साफ साफ कहा है अगर ईरान पे अटैक होगा तो ये युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा और फिर उसके बाद उसका सभी देशों को नुकसान होगा और ग्लोबल इकोनॉमी भी खतरे में आ जाएगी। हूती रेबल्स ने भी ये कहा है कि अगर युद्ध बढ़ा तो वो तेल के कारोबार, यानी जहाँ जहाँ तेल के एसेट्स हैं उनको वो सऊदी अरेबिया, यूएई को खास तौर से कहा है क्योंकि उनकी रिश्ते अच्छे नहीं है वहाँ पे। ये दोनों देशों ने मिल के लड़ाई भी 2015 से 22 तक की लड़ी थी, जिसमें यमन में काफी लोग मरे थे और बहुत ज्यादा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुई थी। अब इसमें ये भी है, एक तरफ दूसरी तरफ ये है कि ईरान साफ कह रहा है कि वो उसको ये ब्लेम मत करे और उनके जो उनके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो लीडर हैं, उन्हीं ने कमांडर, उनका कहना ये था कि ईरान से इसका कोई मतलब नहीं, और उन्हीं ने ये भी कहा है कि
کہ ان کا نام ہے حسین سلامی. انہوں نے کہا کہ ایران کا کسی بھی طرح سے کوئی انوالومنٹ ہوتی کے ساتھ نہیں ہے. ہوتی جو ہے کہ انڈیپینڈنٹ ملیٹنٹ گروپ ہے، اس کی اپنی پالیسیز ہے، یہ دوسرے ملکوں سے ڈکٹیٹ نہیں لیتا. ہاں، اس کے ساتھ ایران کے بڑے گھنش سمبند ہیں، یہ تو حقیقت ہے. پھر ایران کے جو فارن منسٹر ہیں عباس ارغچی، انہی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کو کہ فوراً یدھ بند کریں حوثیز کے خلاف. اینڈ انہی نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکنز جو ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کی جو گورنمنٹ ہے وہ جو ہے وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایران پہ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتی. اینڈ انہی نے یہ بھی کہا ہے کہ انہی نے ڈینائی کیا ہے کہ ایران جو ہے اس کو ملٹری اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہے. یہ کافی بار انہی نے کہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. حالانکہ کافی رپورٹس ہیں جو سجیسٹ کرتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اب نہ کر رہے ہوں، لیکن پہلے ضرور ایران نے ان کو مدد کی، ٹیکنالوجی بھی دی، ڈرونز کی اور میزائل بنانے کی. لیکن ان کے پاس اور بھی دوسرے دیش سے سپورٹ آ رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ رشیا نے بہت میسو سپورٹ ان کو مہیا کرائی ہے. کہاں تک سچ ہے یہ باتیں بہت بعد میں پتہ چلتی ہیں، لیکن اس طرح کی رپورٹس آ رہی. ایران نے بھی ان کو کے علاوہ انہی نے بھی کافی، رشیا نے بھی سپورٹ کی. سب کے اپنے ایک بار یدھ ہو جاتا ہے تو اس میں الگ الگ دیشوں کے الگ الگ انٹرسٹ ہوتے ہیں. ایک گروپ ہوتا ہے جو نہیں چاہتا کہ یدھ بند ہو، اور یا جو دوسرا جو یدھ میں انوالو ہے اس میں کوئی جیتے. حوثی کی بیسک پالیسی فی الحال اس وقت جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یدھ کو بہت لمبا کھینچ لو، جیسا کہ ویتنام میں ہوا تھا، اور تاکہ امریکہ کے اوپر بہت ہیوی برڈن، اکنامک برڈن پڑے. اس لیے کہ یہ جن ڈرونز کا سے اٹیک کرتے ہیں یا میزائل کے، وہ بہت سستے ہیں. اسرائیل کے اوپر بھی ابھی انہی نے کیا ہے اٹیک، وہ ابھی تک ڈرے نہیں ہے بالکل ان بامبنگ سے جو پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی ہے. اسرائیل کو دوبارہ سے ٹارگٹ کیا ہے. اور پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کے سستے ہوتے ہیں. پھر اس کو روکنے کے لیے جو امریکن یا اسرائیلی اپنے ڈرونز، اپنے میزائل یا ڈرونز کا یا میزائل ڈیفنس سسٹمز کا جو انوالو کرتے ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہے. حوثی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ انہی نے آئی ایس ایس ہیری ٹرومین کو ڈیمیج کیا ہے. امریکہ نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ امریکہ نے ایک اور جنگی بیڑا اس چھیتر میں بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے جو جلدی پہنچ جائے گا. جنگی بیڑے میں بہت سے شپس ہوتے ہیں، وار شپس ہوتے ہیں، اور ایک بڑا کیریئر ہوتا ہے جس کے اوپر ایئر بیس ہوتا ہے پورا، سمجھ لیجیے جہاں سے یہ یدھ ہوائی جہاز ٹیک آف کرتے ہیں، فائٹر بمبرس، اور اٹیک کرتی ہیں. پھر اس کے ساتھ دوسرے اور نیول شپس بھی ہوتے ہیں، اٹیک شپس ہوتے ہیں، اور سب میرینس بھی ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ سب وہاں پہ ڈپلوائڈ ہیں. لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک بڑا یدھ پھیلنے کی سمبھاونا ہے. اب ایران کے اوپر اگر اٹیک ہوا تو یدھ پھیل جائے گا. سوال اس بات کا ہے کہ امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے. اس کا کیول ایک ریزن ہے. امریکہ کی پالیسی یہ ہے 21st century is an American century، یعنی 21ویں صدی جو ہے وہ امریکہ کی صدی ہے، اور اس میں وہ کسی بھی دوسرے دیش کو سپر پاور نہیں بننے دے گا. اور اس صدی میں اپنا سپر پاور کو، اس اسٹیٹس کو بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے اس کو سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا، یعنی مدھیہ ایشیا اور پشچم ایشیا کے جو تیل کے بھنڈار ہیں ان کے اوپر اس کا گریٹر کنٹرول ہو، جو میں کئی بار بتا چکا. اور وہ یہ بیسیکلی سب تیل وار کا چکر ہے. اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی مدد کر رہا ہے اس یدھ میں. اس کے بدلے میں امریکہ اس کو گریٹر اسرائیل یعنی بنانے کی سہمتی دے دیتا ہے، تیل پیسہ دیتا ہے، ویپن بھی دیتا ہے، اور اس کا سب سے ٹرسٹڈ الائی بھی ہے. امریکن 10-12 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کی، نہیں گرا پا رہے تھے، لیکن اسرائیل نے 1 سال کے اندر اس کو ٹاپل کر دیا. حالانکہ اس میں امریکہ کا بہت بڑا رول تھا.
تیل کے اوپر سیریا کے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ایسے سینکشن لگا دیے تھے کہ ملک بینکرپٹ ہو گیا تھا. لیکن ایران کے ساتھ یہ مشکل ہوگا کرنا. سینکشن کے باوجود ایران نے بہت ترقی کی ہے. ڈیولپمنٹ فاسٹسٹ ڈیولپنگ کنٹری ہوگا اس پورے چھیتر کے اندر. ایک بڑی پاور کی شکتی پاور کے روپ میں بھی اس چھیتر کے مرج کر گیا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے الائز بھی ہیں. اس لیے ڈر یہ لگتا ہے بہت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کے پاس اتنی شکتی ہے کہ اسرائیل کو اور امریکن کو کافی چھتی بھی پہنچا سکتے ہیں وہ. اس لیے لگتا ایسا ہے کہ یہ یدھ کو لڑنے کے لیے اسرائیل نیوکلیر ویپن کا بھی استعمال کر سکتی ہے، بلکہ اسی کا کرے گی اگر یدھ ہوگا، ایسا لگتا ہے. اور تاکہ یدھ لمبے سمے تک ایران نہ لڑ سکے اور اس کے نیوکلیر انسٹالیشن کو دھوست کر سکے. بہرحال باتیں تو بہت سی ہیں. پھر اس بعد یہ بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلک اوپینین عرب ورلڈ میں بھی جو ہے وہ امریکہ کے بہت خلاف ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور جو پرو امریکن ریجیمز ہیں، چاہے ایجپٹ ہو یا جارڈن ہو یا دوسری عرب کھڑی کے جو دیش ہیں، ان کو بھی مشکل ہو رہی ہے امریکن پالیسی کو پروموٹ کرنے کے. تو اس لیے امریکہ اس چھیتر کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. یہ اس کا جو ہے بہت امپورٹنٹ اکنامک زون ہے، جہاں پہ اس کا بڑا ٹریڈ بھی ہے، تیل بھی ہے، اور تیل کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ سمجھا جاتا ہے، اور تیل کے مطلب ارجا ہے، اس لیے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور تو یہ مسئلے نیئر فیوچر میں ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. یدھ پھیلنے کی پوری سمبھاونا نظر آ رہی ہے، جس طرح کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو وارننگ دی. کیا ہوگا وہ تو آنے والا سمے بتائے گا. ہم آپ کے آبھاری ہیں، اپنے سمے نکال کے دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے پروموٹ بھی کیجئے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.